तो हेलो फ्रेंड्स केमती अच्छो आई होप समस्ते भल थी। तो लास्ट क्लास आम पढ़ी खाद्यर प्रकारभेद। खाद्यर प्रकारभेद आम पढ़ी श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार, विटामिन और जल। तो आज क्लास स्टार्ट होगा पूर्वर एगेन कौच गोटे नोट्स एंड पेन रख एंड पेन रे सब नोट्स रे कंप्लीट मुझे पढ़ाऊँगी से गुड़ा नोट कर। तो क्लास स्टार्ट करिया पूर्व मोर तुम किसी प्रश्न अच्छी। से प्रश्न है कौन आम खाद्य बिना बंची पारिबा? आम खाद्य बिना बंची पारिबानी। तो कौन आम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारिबा? ना, आम निज खाद्य निजे प्रस्तुत भी करिपारुने। तो गछ माने केमती खाआंती? गछ माने निज खाद्य पई कोठु आनंदी? तो ये आसला पॉइंट। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती सेमानकु स्वभोजी कुहाଯାଏ। कौन कहली? जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती सेमानकु कौन कहंती? स्वभोजी। ओके, तो आज क्लास रे आमे पढ़िबा पोषण प्रकार भेद। केते प्रकार पोषण अछि? ओके, तो क्लास स्टार्ट करिबा। पोषण प्रकार भेद। तो मेनली आमर दीटा प्रकार पोषण थाए। फास्ट है स्वभोजी पोषण, आउ गोटे है परभोजी पोषण। ओके, कौन? परभोजी पोषण। फास्ट पढ़िबा आज स्वभोजी पोषण क्या कहुए। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती सेमानकु स्वभोजी कहुए बा ऑटोट्रफ। ऑटोट्रफ माने कौन जान ना? ऑटो माने निजे, ट्रफ माने खाद्य। निज खाद्य निजे जो जीव माने प्रस्तुत करिपारंती सेमानकु स्वभोजी कहुए। ओके, ग्रेट। पत्र हरित बा क्लोरोफिल जोड़ा आम कहती थिबा समग्र उद्भिद और नील हरित शैवाल बा साइनोबैक्टेरिया हेउचंदी स्वभोजी। ओके, देखो पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद एमाने स्वभोजी कहीं बिकज एमान पाखे निजर क्लोरोफिल थाए और आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे एमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती सेमाने सेथिबाई स्वभोजी। सपोज गोटे मिनी फैक्ट्री अच्छी। ओके, तो से मिनी फैक्ट्री ना है आलोक श्लेषण। ओके, तो गोटे मिनी फैक्ट्री किसी तो प्रोडक्ट बाहर कर ना, तो से जो प्रोडक्ट बाहर करने किसी र मेटेरियल दरकार। तो से र मेटेरियल है गोटे अंगारकाम्ल जोटा सी वायुमंडल आणुची, आउ गोटे आलोक शक्ति जोटा एगेन सी वायुमंडल आणुची, आउ गोटे र मेटेरियल दरकार सेटा जल जोटा वाटर सेटा से कौट आने ना माटी आने। तो तीन टा र मेटेरियल से कंपनी को बा से फैक्ट्री को पलि आसला। एबे जो मेसीन अच्छी से मेसीन ना सपोज भावी दियो क्लोरोफिल। ओके, से मेसीन ना हला क्लोरोफिल। र मेटेरियल क्लोरोफिल भीतर गला ता संस्पर्श रे आसिला, देन जो प्रोडक्ट बाहर गला सेटा कौन बाहर गला ना खाद्य। कौ जातीय खाद्य ना श्वेतसार जातीय खाद्य। आ गोटे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बाहर गला जोटा कि हमको फ्री रे देला सेटा हला ऑक्सीजन जोटा आम निश्वास प्रश्वास रे नौचे। ओके, तो ऑक्सीजन एंड श्वेतसार जातीय खाद्य बा ग्लूकोज सी आमको देला। तो ये जो प्रोसेसटा को आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहुए। बुझल? ये प्रोसेसटा कौन कहुए? आलोक श्लेषण प्रक्रिया। देखो एगेन कहूँ यही समस्त जीव कौ जीव ना समस्त उद्भिद जो मान पाखे क्लोरोफिल थाए आउ नील हरित शैवाल। ओके, ये समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे बा क्लोरोफिल रो उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई। ओके, अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करता। बुझल? ये समस्त जीव अच्छा जो मान पाखे पत्र हरित बा क्लोरोफिल थाए आउ नील हरित शैवाल एमाने कौन करती ना आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटेगी श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। प्रक्रिया को आलोक श्लेषण और यही प्रकार पोषण को कहुए स्वभोजी बा ऑटोट्रफ। ओके, मन रख, यही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण और ये प्रकार पोषण को कहुए स्वभोजी पोषण। ग्रेट, बुझल भल रे। देन आउ किसी टाइप रो बैक्टेरिया था जो मान पाखे से क्लोरोफिल न थाए बा से माने आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निज पाई निजे खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नाही। स्टिल से मानकु कोन को जाय? स्टिल से मानकु स्वभोजी को जाय। तो माने कहबो केमती सर? से माने बार ना तो क्लोरोफिल अछि ना से माने आलोक शक्ति को उपयोग करंती, तो से माने केमिति स्वभोजी हेले ना से मानक पाखरे किछि एक्स्ट्रा जिंस थाए सेटाला केमिकल एनर्जी। ओके, गोटे स्पेशल से मानक पाखरे केमिकल एनर्जी थाए जो द्वारा से माने निज पाई निज खाद्य तैयारी करि पारंती। तो चलो देखिए कौ टाइप रो बैक्टेरिया। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया बा नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया, गंधक बैक्टेरिया। ओके, नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया आउ गंधक बैक्टेरिया परि केतेक रसायन बैक्टेरिया
ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବା କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ରସାୟଶ୍ଲେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖ। ନା କ'ଣ ନା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରି କେତେକ ରସାୟଶ୍ଲେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ ବିଶେଷ ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି ବା କେମିକାଲ ଏନର୍ଜିକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ରସାୟଶ୍ଲେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୁଝିଗଲ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ହେଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉ କେଉଁଠୁ? ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ତ ଏବେ ଆସିଲା ନୂଆ ଟପିକ୍, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଓକେ, ତ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଦେଖ ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ଆମେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ କି ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଆମେ ନିର୍ଭର ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଉ। ହାଲାକି ସେମାନେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସରଳୀକୃତ କରିକି ଆମ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି, ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଓକେ, ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରଭୋଜୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫଲେସିଆ ଆଦି ପରଭୋଜୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମଲାଙ୍ଗ, ଓକେ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫଲେସିଆ, ଏହି ତିନୋଟି ଉଦ୍ଭିଦର ନିଜର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ କିଏ? ନା କବକ ଗୋଟେ ଓ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ଓ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷଣର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କିଏ? ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ ଆଉ ରାଫଲେସିଆ। ଓକେ, ମନେ ରହିଲା? ଏ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବି 4 ପ୍ରକାର। ବୁଝିଲ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବି ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ଦେନ୍ ହେଲା ମୃତପୋଜୀୟ ପୋଷଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ହେଲା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ତ 4 ପ୍ରକାରର ଅଛି ଆମର ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ହେଲା ପରଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ରୂପେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଣୀ ସମ ବା ପ୍ରାଣୀ ସଦୃଶ ପୋଷଣ। ଓକେ, କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ସଦୃଶ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ପରିପାକ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହଜମ ହେଲା ପରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟରୁ ସରଳୀକୃତ ହୋଇକି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ ଓ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଓକେ, ଏହା ଶରୀର ଗଠନରେ ଓ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଶରୀର ଗଠନ ଓ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ? ନା ମୃତପୋଜୀୟ ପୋଷଣ। ଦେଖ, ତମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗଳା, ପଚାସଢ଼ା, ମୃତ ଏମିତି ଅସନା ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ପଦାର୍ଥ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଛତୁ। ଦେଖ, ଏଠି ଛତୁ ଅଛି। ଓକେ, ଛତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୁଟେ? ତମେ ଦେଖିଥିବ ଘରର ବାରିପଟେ କେଉଁ ପଚାସଢ଼ା କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ ଉଠିଯାଏ। ବହୁତ ଗଳିତ, ପଚାସଢ଼ା, ମୃତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜାଗାରେ କିଛି ଛତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆମର ମୃତପୋଜ୍ୟ ପୋଷଣ। ଓକେ,
एगुड़ा कहती मृतोपजीव पोषण। तो कौन डेफिनेशन आर जो परभोजी एगुड़ाक भी गोटे गोटे परभोजी ओके जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करता मृतोपजीवी कहुए। ओके जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करता मृतोपजीव कहुए। जान ना एमानकर गोटे स्पेशलिटी थाए कौन थाए ना एम जटिल खाद्य को सीधा सड़क खाई पारती नहीं एमाने सरलकृत करी खाती माने एमाने एमानक देहरु गोटे पाचक रस बाहर करती से खाद्य उपरे पकाती माने शरीर बाहर से जटिल खाद्य को सरलीकृत करती देन जाइए से गुड़ाक खाती। देख यही जीव माने जटिल पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करिपारंती नाही। यही जीव माने जटिल पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करिपारंती नाही। साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर पाचक रस ओके एमाने खाद्य ग्रहण बेले निज शरीर पाचक रस को क्षरण करती ओके देन शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करता देन शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरलीकृत खाद्य परिणत करता पर सरलीकृत खाद्य को कोष मध्य को शोषण कर शरीर गठन में विनियोग करता पर सरलीकृत खाद्य को कोष मध्य को शोषण करी शरीर गठन में विनियोग करती। उदाहरण किए ना छतु जातीय कबक कही टी आगु देख ये छतु जातीय गुड़ाक छतु जातीय कबक ईस्ट आउ बैक्टेरिया आदि जीव मानवटारे यही पोषण देखा जाए। ओके ठीक अच्छे छतु जातीय कबक ईस्ट आउ बैक्टेरिया एगुड़ाकर उदाहरण प्रॉपर नोट मेंटेन कर एंड अगेन देख रिविजन कर देन तुम एगुड़ाक बहुत इजिली मन रही एगुड़ाक एत बड़ कथा ना। देन आसला 3 नंबर आमर परजीवी पोषण ठीक अच्छे ना। तो परजीवी पोषण एमाने बड़ चालाकी आमठू खाती आमर ही अनिष्ट करती परजीवी पोषण ठीक अच्छे ना। कौन मानी तुम देखि बहुत सारा जीव माने आम शरीर बाहर था कि आम शरीर भितर था आमठू ही खाती आमर ही अनिष्ट करती। जमीक सपोज मशा ओके कुआड़ू बुली बुली आसे आमर रक्त पी दिए हालांकि आम देखु देखु मारी दू किंतु जदि आम शोईथिबा रक्त पी दिए आमर पड़ुछि तो आमठू खाइला बट आमर ही अनिष्ट करदेला। ठीक सेपरी उकुणी भी आम मुंड रोचे आमठू खाऊँगी आमर मुंड को नष्ट कर ओके सेपरी कुर्मी भी अच्छी ठीक अच्छे ना। तो पढ़ा जो जीव माने ओके जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही जो जीव माने उद्भिद किंबा प्राणीर शरीर भितर किंबा बाहर रही सेमानक ठारू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करती सेमानकु परजीवी कुआजाए। ओके परजीवी क्या कुआजाए ना जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद किंबा प्राणी मानकर शरीर भितर किंबा बाहर रही सेमानकठू ही खाइकी सेमानक निजर पुष्टि साधन करती सेमानकु कुआजाए परजीवी। ओके परजीवी माने पोषकदाता उद्भिद बा प्राणी ठारू सरलीकृत खाद्य सीधा सड़क ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करता। ओके यही टाइप जो जीव मैंने अच्छी डायरेक्ट आमठू जटिल खाद्य खाई पारानी आमठू सरलीकृत खाद्य ही खाई बचे निजर पुष्टि साधन करेंगे तो यह परजीवीय पोषण कहुए। बुझल यह कौन कहुए ना परजीवीय पोषण पोषकदाता मानकर आनुकूल्य रही परजीवी माने साधारणतः तार अनिष्ट करते। ओके आम आनुकूल्य रही आमठू खाई आमको चिंच बुड़ी कर खाई दियंती एवं आमर ही अनिष्ट करती। बुझल ना किसी टाइप उद्भिद भी अच्छा ओके मल्लांग निर्मूली राफिलेसिया आदि उद्भिद ए टाइप उद्भिद अच्छी एमाने परजीवी पोषण। प्लाज्मोडियम ओके प्लाज्मोडियम आम शरीर भीतर थाए उकुणी आम मुंड उपरे थाए जोक केतेक कुर्मी परि प्राणी परजीवी अटंती। ओके जोक कुर्मी उकुणी प्लाज्मोडियम एगुड़ाक प्राणी और उद्भिद भी अच्छा मल्लांग निर्मूली राफिलेसिया एगुड़ा उद्भिद तो एगुड़ाक सब परजीवी पोषणर उदाहरण। ओके केतेक परजीवी पोषक शरीर भितर अंतर परजीवी भाव रही जमीक उदाहरण प्लाज्मोडियम भितर शरीर भितर रही और केतेक शरीर बाहर बाह्य परजीवी भाव रही आउ निजर पुष्टि साधन करता। ठीक अच्छे आम अंतर परजीवी भाव किए रही आम शरीर भितर ना प्लाज्मोडियम बाह्य परजीवी भाव किए रही ना उकुणी। ओके यहाँ थी आम परजीवी पोषण। ये आसवा लास्ट 4 नंबर एटा बहुत इंटरेस्टिंग एटा बहुत भल भी। ओके तो 4 नंबर है सहजीवी पोषण कौन सहजीवी पोषण। ओके
ତମେ ବେଲେ ବେଲେ ଦେଖିଥିବ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଅଣୁଜୀବ, ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ପୋଷଣରୁ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଓକେ, ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ঠিক আছে, বেড়ে বেড়ে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী, প্রাণী কিংবা অণুজীব, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ, অণুজীব বা উদ্ভিদ, অণুজীব কিংবা অণুজীব মানে পরস্পর একাଠି বসবাস করুଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସହଜୀବିତା। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଇଟା ଫୁଲ ଉଦ୍ଭିଦ। ଓକେ, ମହୁମାଛି ଆସିଲା, ମହୁମାଛି ଆସିଲା, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ। ତ ସିଏ ଆସିଲା ୟାଠୁ ମହୁ ନେଇଗଲା। ঠিক আছে, ইয়াଠୁ କ'ଣ ନେଇଗଲା ମହୁ। ଠିକ ଅଛି ନା। ସେମିତି ଦେଖ ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। କହିଥିଲି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ଆକୁ ପୋଷଣ ଦେବ, ଇଏ ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେବ। ଓକେ, ଏହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ମନେ ରଖ, বেড়ে বেড়ে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ, উদ্ভিদ কিংবা অণুজীব, অণুজীব কিংবা প্রাণী কিংবা প্রাণী ও প্রাণী একাଠି বসবাস করুଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ସହଜୀବିତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଏଇଟା। ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟିଥାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଓକେ, ତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12, ଓକେ, ନିଜ ଶରୀରରେ ସେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏଇ ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଓକେ, ତ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ଆମ ଅନ୍ତନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ତମାନେ ବି ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଓକେ, ସହଜୀବୀମାନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ତ କ'ଣ ସହଜୀବୀମାନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ତ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣରେ ଯେତିକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ତ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଓକେ, ତ क्लास टी केमती लगला समस्ते कमेंट रे जणेब एंड प्रॉपर नोट्स मेंटेन करिवो। प्लीज रिवीजन बारंबार करिवो, नहले मोर एते सारा जो एफर्ट्स यार मूल्य किछि भी रहबनी। आई होप तमन्ने को वीडियो टी भल लागिथिबो एवं भलरे पाठ पढ़ा करो। थैंक यू।